Kako je izgledao tvoj život pre ove priče Balkanac u Dubaju? Desi se korona i ja tu budem otpušten. A nakon toga slijedi moja neuspjela epizoda u Njemačkoj. Vratio sam se. Moram da kažem da sam u Dubaju došao sa 300 eura na svom računu. Da li misliš da je pametno doći u Dubaj bez posla i onda ovdje krenuti da tražiš? Ukoliko budete čekali idealan moment, nikad nećete doći. Koji je najveći mit o Dubaju koji bi odmah srušio? Najveći i ubjedljivo mit o Dubaju jeste da ovdje samo žive bogati ljudi. Pozdrav dragi Balkanci i dobrodošli u 4. epizodu podcasta Dubaj na balkanski način. Nadam se da ste u ovu godinu ušli sa lepom energijom. Za otvaranje ove godine i ove sezone nisam mogla da zamislim bolje gosta od nekoga koga već mnogi znate sa društvenih mreža kao Balkanac u Dubaju. On je neko ko svakodnevno deli savjete i iskustva. Danas, međutim, nećemo pričati samo o savjetima, već i o priči iza profila, o realnoj slici života u Dubaju iz ugla jednog Balkanca. Tako da, ukoliko ste ikada razmišljali o dolasku u Dubaj, možda već živite ovdje ili vas jednostavno samo zanima kako sve to izgleda iza kulisa, mislim da će vam ova epizoda biti zanimljiva i korisna. Pa da počnemo. Harune, dobrodošao. Bolje te našao i hvala ti puno na pozivu. Velika mi je čast, zadovoljstvo što sam danas sa tobom ovdje i što možemo da u ovu novu godinu uđemo sa jednim interesantnim podcastom i da pomognemo ljudima sa nekim stvarima koji ih zanimaju o Dubaju i općenito o životu. Verujem da mnoge zanima, pa bih onda s tim voljela da krenemo negdje od tvog samog početka, još pre dolaska u Dubaj. Reci mi, ko je bio Harun? Kako je izgledao tvoj život pre ove priče Balkanac u Dubaju? Pa moj život je bio totalno drugačiji nego danas. Dakle, apsolutno sa dosta manje samopouzdanja, sa dosta manje svih stvari koje danas posjedujem, hvala Bogu. Završio sam školu za fizioterapeuta, dakle to je bilo moje prvo zvanje i počeo sam jako brzo da radim u struci. I taj posao je jako dobar, jako human, sviđalo mi se to da radim, međutim nekako sam duboko u sebi uvijek osjećao da to nije nešto što ću da se bavim cijeli život ili nešto čemu sam se baš vidio na duge staze. Ali radio sam, super je bilo nakon završene škole dobiti uopšte posao, znaš kakva je situacija kod nas što tiče posla i svega. Tako da radio sam tu otprilike skoro neke 2 godine i sad postoji jedan jako interesantan zakon u mojoj državi da trebaš neprekidno da radiš 2 godine kako bi dobio ugovor za stalno. I u tom trenutku firma može, ono što se kaže, da manipuliše sa tobom, znači da ti prekine samo u jednom momentu tvoj radni odnos i da ti bukvalno ponovo moraš da te 2 godine bez prestanka radiš. I desilo se da sam ja tek možda negdje 2 mjeseca prije nego što treba da dobijem taj ugovor, desi se korona. I mnogo ljudi bude otpušteno i ja tu budem otpušten. I u tom trenutku mi je bilo baš žao, krivo sa jedne strane, ali hvala Bogu pa se to tako desilo, jer onda kasnije šta mi je život i dragi Bog pripremao, baš mi je drago zbog toga. Ali eto, to je neko bilo prvo moje iskustvo sa radom u svojoj državi. Nakon toga slijedi korona, bez posla, znači par mjeseci sam bio bez posla, šta i kako. Onda nakon toga slijedi moja neuspjela epizoda u Njemačkoj, jer Njemačka je nekako važi za obećanu državu za nas, Balkance. Pokušao sam gore, međutim, po samom mom dolasku gore vidio sam da to apsolutno nije za mene. Ništa mi apsolutno nije odgovaralo, nije mi se sviđalo. Nisam uspio čak ni da dobijem te papire, ni te radnu dozvolu. Jednostavno sve se protiv mene okrenulo u tom momentu i mislio sam, Bože dragi, šta da radim. A veliku sam želju imao da odem negdje u inostranstvo jer mislio sam da je to samo moj odlazak u inostranstvo će već da riješi neke stvari. Međutim, to nije bila istina. Vratio sam se, opet razočarao sam se. Došao sam kući, roditelji su bili stvarno su mi dali podršku, punu, apsolutno, i rekli su mi, ok, čekaj sad svoju ponovo priliku, možda da se zaposliš ovdje ili tako nešto. Nisam ponovo uspio, ponovo sam bio jedan period bez posla i onda nakon toga se desi da sam jedno jutro listajući Facebook našao oglas za odlazak na riječni kruzer, na brod. I to je moment koji mi je definitivno promijenio život, jer odlaskom na kruzer se desilo da sam bukvalno prihvatio posao bez nekog predznanja, dakle slagao sam svima, vidim da radim kao fizioterapeut, otišao sam u stvari da radim kao konobar. Posao koji apsolutno ne znam, znači apsolutno nigdje veze sa mnom, ali samo sam želio da odem i da pokušam nešto da napravim, jer u tom trenutku to mi je bila jedina izlazna karta za moje stanje.
I odlazim tamo i na tom brodu upoznajem svoju djevojku, današnju suprugu. To je isto nešto jako bitno što moram da napomenem. I ona je iz Ukrajine i ona je bukvalno izbjegla od rata jer je tad rat počeo upravo u Ukrajini. Ona je pobjegla na brod, ja sam pobjegao od svoje svakodnevnice iz Bosne bez posla, bez svega i došao sam na taj brod i tu smo se upoznali. I onda nedugo nakon toga ona zbog nekih papiroloških problema dobija otkaz. I ona se vraća sad ponovo u ratno stanje u svoju državu. A ja se možda 15 dana nakon toga teško razbolim na brodu. Znači baš teško se razbolim, dobio sam jako veliku infekciju grla. Znači sve mi je bilo bukvalno zatvoreno, da su mene ljudi sa broda bukvalno otpustili, otjerali su me sa broda, rekli su ti moraš da siđeš jer je tvoje stanje katastrofalno. Ja sam odatle sjeo na prvi avion, došao sam za Bosnu. Kad sam došao u Bosnu, doktorica mi je rekla ti uopšte nisi smio da letiš. Jer koliko meni grlo bilo zatvoreno i sve, mogli su bubne opne da mi puknu od pritiska atmosferskog u avionu. I tu sam završio na injekcijama i sad opet sam ponovo se vratio kući, ponovo razočarenje, šta da radim, ali konstantno sam na vezi sa svojom djevojkom. I sad i ona isto tako tamo ne zna šta da radi, ja ponovo ovamo ne znam šta da radim. Ja apsolutno bez ikakve ušteđevine, bez ičega sam joj ponudio, bukvalno sam sjedio u svom autu, otvorio sam Google Maps i gledam gdje je Ukrajina, gdje je Bosna. I rekao sam joj, hajde da se mi nađemo negdje na pola puta. Ja sam sjeo na autobus Sarajevo i Sarajeva u Zagreb. Dogovor je bio da se nađemo u Budimpešti. Ona isto tako sjela na autobus i iz Ukrajine za Budimpeštu. Ja sam tu, znači u Budimpešti smo se našli i kako da kažem, od tog momenta se više nismo razdvajali. Tako da to je moja neka priča što se tiče prije samog dolaska u Dubai, a paralelno sam aplicirao za posao u Dubaju. Isto tako, kada sam se tek sa njom upoznao, pošto smo onako pričali komunikaciju, ona mi je rekla kao gdje bi ti volio da nastaviš svoj život, jer sa broda ćemo prije ili kasnije otići. I isto tako sam ja nju upitao, kaže ona Dubai. A meni je zaista želja sve vrijeme bila da dođem upravo u Dubai. I ja sam negdje to manifestovao u svojoj glavi, razmišljao kako bi bilo dobro. I kada sam čuo to od nje, rekao sam ovdje mora da nešto postoji dublje. Tako da smo nedugo nakon toga, ja sam dobio ovaj intervju za Atlantis i odmah sam bio primljen, a ona je paralelno predala u jedan salon ljepote gdje su bila primljena nakon 15 dana. Tako da smo iz sve te situacije, iz bezizlazne situacije, smo uspjeli da dobijemo skupa posao i došli smo u Dubai i od tad kreće neka naša ovdje priča i sam život u Dubaju. Pa hajde onda, to me sada prirodno vodi do sljedećeg pitanja. Tvoj dolazak u Dubai. Kako je izgledao tvoj prvi dan ovdje i šta te negdje najviše iznenadilo kada si stigao? Znači, sjeo sam na avion, došao sam ovdje i naravno prva stvar što sve ljude iznenadi jeste temperatura. Došao sam krajem augusta, znači to je bilo jako vruće, sletio sam navečer i pitao sam sad, Bože dragi, kako ću ja da izdržim ovdje? Kao i svi ljudi, ali naravno to vremeno već postane normalno, tako da jako brzo se adaptiraš na to. I bukvalno nisam znao šta me čeka. Dakle, apsolutno nisam imao nekog plana, niti bilo šta, niti sam znao gdje dolazim. Iskreno nisam toliko ni istraživao firmu u koju sam dolazio. Za mene je bilo bitno samo otići. I onda naravno, kada sam shvatio gdje sam došao, mogu da kažem da je Atlantis kao firma je jako stabilna i pružaju jako dobre mogućnosti vezano za staff, za ljude koji tu tek dolaze da žive, dakle obezbijediti smještaj, obezbijediti transport, hranu, sve ono što je meni bilo neophodno u tom momentu. Moram da kažem da sam u Dubaji došao sa 300 eura na svom računu, znači to je bila sva moja životna ušteđevina jer sam prethodno sve apsolutno potrošio. I odatle kreće moja priča, dakle radio sam pre-opening Royal Atlantisa, to svi ljudi koji su ovdje živjeli, koji žive u Dubaju, znaju kakav je to event bio, dakle koncert Beyoncé, fenomenalno otvaranje, jedno paranormalno iskustvo gdje sam ja zaista bio privilegovan da tu dođem i da radim, da budem dio toga. I jako sam ponosan na to i mogu da kažem da mi je ta firma dosta za početak onako pomogla da shvatim kako funkcioniše život u Dubaju. Iz početka sam živio tu isprva u tom smještaju, međutim nedugo nakon toga pošto je djevojka došla, uzeli smo live out i onda smo krenuli da živimo skupa i dan danas živimo skupa. Interesantno. To je to. Reci mi, kako je onda nastala ideja za profil Balkanac u Dubaju? Zašto si negdje osjetio potrebu da deliš svoje iskustva i svakodnevne situacije ovdje?
Pa iskreno, ono što svi ljudi mogu da potvrde gdje god da rade, kada radiš jedan posao konstantno i kad bukvalno nemaš nešto puno vremena za neki privatni život, počinješ malo da analiziraš svoju situaciju. Ja iskreno uvijek se svako par mjeseci napravim neki presjek svog stanja životnog i kažem sebi, ok, šta sam uradio, gdje se vidim za godinu, za 2, za 3. I iskreno mogu da kažem da mi se ponovo desila jedna situacija gdje na poslu nisam uspio ponovo da napredujem dokle sam htio. Znači, želio sam da dobijem tu menadžersku poziciju koja bi bila jako dobra što se tiče raznih benefita, plate i svega. Međutim, ponovo je, dragi Bog, odigrao tako da to ne dobijem i da počnem bukvalno se fokusiram na sebe i shvatio sam da moram ja da pokrenem neki projekat ili nešto sam za sebe da bi uspio da jednostavno da ostvarim svoje ciljeve. I samo sam sjedio kući, razmišljao sam, prva ideja je bila, pošto se isto tako bavim fitnessom, da napravim neki kao fitness profil, međutim, prosto vidio sam da toga u Dubaju ima previše, da je konkurencija prevelika. Nije meni problem niti konkurencija, ali prosto vidio sam da je tržište jako zasićeno i onda sam odlučio, hajde da napravim malo širu priču i kreirao sam prvo YouTube profil. Dakle, moj Instagram uopšte nije bio u funkciji, znači ja sam imao samo privatnu stranicu sa oko 700 followera, ljudi koji me poznaju. Prva moja platforma je bila YouTube, gdje sam samo registrovao svoj account i napravio sam prvi klip i dobio sam 1000 subscribera, odnosno monetizovao sam svoj profil za samo 14 dana, za 2 sedmice. Wow. Što je ono meni bilo nevjerovatno i kad sam pričao sa ljudima koji već imaju iskustva snimanja YouTube, rekli su mi da slabo ko dobije tako brzo followere tu. I onda mi je to bio signal od dragog Boga, ok, kreni to da radiš i eto. Mislim da ljudi nakon ovoga moći će da možda provjere moj YouTube account gdje će vidjeti prvi moj video da je bio katastrofalan, dakle kamera stajala ukrivo, apsolutno sam bio nepripremljen, imao sam neki jako loš mikrofon, nisam se čuo dobro, ali samo želim ovim da pošaljem poruku ljudima da nije bitna oprema, nije bitno kako ćeš da snimiš, nego je bitna tvoja energija, šta ćeš ti da emituješ, šta da pokažeš ljudima. I to uglavnom ljudi najviše cijene. Tvoju energiju, ono što si ti i ono što ti predstavljaš će samo kasnije da dođe od sebe. Apsolutno se slažem. Lepo rečeno. Reci mi, da li je onda u ovom periodu postojao neki moment kada si pomislio možda ipak Dubaj nije za mene? Pa iskreno, dosta sam puta razmišljao šta i kako dalje, ali nikad nisam došao u tu situaciju da kažem da Dubaj nije za mene. Jer uvijek sam sebi postavljao pitanje, ok, ako odem iz Dubaja, pa gdje ima bolje? Iskreno, tražio sam svugdje, pokušavao sam da li je to Amerika, Australija. Svaka, da se mi razumijemo, niti jedna država, niti grad na svijetu nije savršen. I ništa ne postoji savršeno. Uvijek će nešto da ti fali, uvijek ćeš nešto da imaš manje, nešto više, ali ako gledamo globalno, i to sam isto rekao u jednim od svojih klipova, ako je nešto blizu savršenstva, onda je to definitivno Dubaj. I život u Dubaju, krenuši od bezbjednosti, od servisa, od svega, dakle, ne postoji bolje mjesto bukvalno da živite, da stvarate neku budućnost kako za sebe, tako sutra i za svoju porodicu. Slažem se. Hajmo sada malo drugu perspektivu Dubaja. Voljela bih da pomenemo, mnogi ne znaju da dosta ljudi u Dubaju radi istovremeno 2 posla. Zašto je to realnost danas? Iskreno, najbolji primjer sam ja, jer sam konstantno radio 2 posla. Znači, od samog mog dolaska radio sam taj hospitality, odnosno ugostiteljstvo, a paralelno sam sve vrijeme pokušavao da dobijem klijente za fitness, jer jednostavno mislim da je bavljenje fitnessom ovdje poprilično jednostavno u smislu dobijanja klijenata, veliko je tržište i uvijek možeš, naravno, sad ti treba da podesiš svoju cijenu spram svog znanja i svog iskustva, ali ono, super je izvor zarade sa strane uvijek. I tako da svi ljudi koji možda dođu ovdje, a znaju nešto o fitnessu, savjetuju im da možda pokušaju, jer će uvijek moći da sebi obezbijede neki taj basic što se tiče financija, moći će uvijek da zaradi. Jer ako ne možeš zaraditi u Dubaju fitness, onda ne treba da se baviš fitnessom. To je moje mišljenje. Ali to je realna priča zato što prvo život u Dubaju je skup, naravno, i jednostavno moraš sve da isfinansiraš. Pogotovo ako živiš van tog smještaja koje ti firma obezbjeđuje, onda ti troškovi narastu jako puno i prosto da bi egzistirao moraš da napraviš par, jel? Tako da i ne vidim uopšte nikakav problem u tome, svi treba da se borimo, svi treba da radimo na sebi i uvijek treba da gledamo svoju krajnju destinaciju gdje ćemo doći, a da uživamo upravo u tom procesu koji traje.
Super si to objasnio i mislim da je vrlo bitno da ovdje pomenemo to što u stvari Dubai i nudi mnogo mogućnosti za razne poslove gdje ljudi mogu da isprobaju i da se pronađu šta im najviše leži. Znači, pomenuo si personalne treninge i šta je drugi posao kojim se baviš? Moj posao kojim se trenutno bavim jeste real estate. Dakle, to isto došlo tako nenadano, gdje sam bukvalno radići u ugostiteljstvu, pošto sam radio u Royal Atlantisu i zaista tamo veliki broj high profile people dolazi, high profile, kako da kažem, znači poznatih ljudi koji zaista imaju novca, izuzetno bogatih ljudi. I imao sam tu sreću i privilegiju da budem u svakodnevnoj komunikaciji sa njima. I onda sam na preporuku jednog prijatelja sam pokušao da malo tu radim kao real estate, da im pominjem, da im stavim negdje u mali mozak, hej, možda treba da razmisliš o kupovini nekretnine ovdje. I tako da sam uspio čak i neke dogovore na početku da sklopim da bi na kraju zaista neki ljudi preko mene i uz komunikaciju sa mnom na kraju došli do tog agenta. I onda sam ja samo sebi rekao, pa čekaj, ovo je možda idealna situacija da ja razmišljam o tome. Jer onog momenta kad sam krenuo da istražujem real estate i sve, ja sam vidio da ljudi moju godišnju platu zarade preko jednog dijela lagano u real estate-u. I onda sam samo sebi rekao, pa čekaj, ako ti ovo ne pokušaš, onda nešto nije okej sa tobom. Jer nije stvar sve niti novca, prosto mnogo više vremena sada imam kako radim real estate. Naravno da sve vrijeme moraš da budeš fokusiran, da moraš da budeš na telefonu, da moraš da snimaš content, što meni iskreno nije problem. Volim to da radim. Tako da mislim da je sad real estate baš jedno zanimanje u kojem prosto uživam i to je to. Pa dobro. A reci mi, kako onda takav tempo utiče na život van posla? Da li se u Dubaju ima dovoljno vremena i za privatan život i za poslovan? Kako organizuješ svoje vreme? Pa ono što je najbitnije jeste da zaista ljudi, svi mi imamo danas 24 sata. Apsolutno svaka osoba. I to nam je dar od Boga i tu smo apsolutno svi na istom. Kako ćemo mi sada ga iskoristimo? Kad ćemo da ustanemo? Kada ležimo? Koje životne navike imamo? To je nešto što nas određuje ovdje. I u Dubaju zaista šta god da radite, vi imate priliku jako dobru. Ako želite da trenirate, imate toliko opcija. Ako želite da izlazite, imate toliko opcija. Vjerujte da sam ja 3 godine, malo duže ovdje, da je broj klubova noćni u koji sam izašao 0. Znači, niti znam gdje se nalazi, niti me zanima, niti sam došao ovdje sa tim razmišljanjem. Znači, prioriteti. Prosto moj stil života, druga stvar, porodičan sam, gledam svoje slobodno vrijeme da provodim sa suprugom. Znači, to su mi neke stvari koje mi ne pričinjavaju zadovoljstvo da previše izlazim, nego volim da prosto iskoristim svoje vrijeme na pravi način. A naravno da se odrazi sve što više želiš da zaradiš, sve što više želiš da stvaraš, naravno da privatni život tu malo trpi. I moraš baš da budeš, kažeš, majstor da to balansiraš, ali svakako ako nešto ti želiš, možeš sigurno da nađeš danas određeno vrijeme da posvjetiš momku, djevojci, suprugu ili bilo kojem članu porodice ako ti to zaista želiš. Hajmo malo o Dubaju i kako sistem ovdje funkcioniše. Za nekoga ko dolazi u Dubaj sa idejom da ovdje ostane, živi i radi, šta je Emirates ID? Zašto je toliko ključan i kako uopšte izgleda život dok ga još nemaš? Emirates ID vam je bukvalno jedna lična karta Ujedinjenih Arapskih Emirata, bez koje ste vi ovdje samo turista. Mislim da bi to nekako najjednostavnije rekao. Dakle, bez Emirates ID-a apsolutno niti jedan proces administrativni ne možete da pokrenete. Znači, ako krenemo od dobijanja vozačke dozvole, kupovine automobila, rentanja stana, dakle, vi možete stan ovdje da rentate kao Airbnb, znači na mjesečnom ili dnevnom nivou, ali ako želite na duži vremenski period bez Emirates ID-a, svako će vam tražiti Emirates ID. Tako da je to jedan sistem koji je ovdje napravljen, gdje jednostavno da biste postali rezident Emirata i da biste dobili taj Emirates ID, dakle, morate ili da zasnujete radni odnos sa nekom firmom, imate drugu opciju da kupite nekretninu i zavisnosti od toga koliko je nekretnina vrijednost, možete da dobijete 2-godišnju vizu, dakle nekretnina mora da bude oko 750.000 dirhama minimum da biste dobili Emirates ID na 2 godine, odnosno residence. I ukoliko vi zasnivate neki biznis, ukoliko ste otvorili svoj biznis ili ako želite da uzmete freelance vizu, isto to možete da dobijete tim putem. Dakle, to su jedine opcije i definitivno život u Emiratima bez Emirates ID apsolutno je nemoguće. Slažem se. Hajde onda da zamislimo ovu situaciju. Ja sam danas letala u Dubaj, planiram da ovdje ostanem. Nemam posao, nemam stan, nemam ID. Koje su neke
prve 3-4 stvari koje bih ja morala da uradim kako bih otpočela ovdje neki život sigurno i bez panike? Pa sigurno da prvo moraš da se pobrineš o svom stanu. Dakle, to je definitivno nešto što, da li danas našla posao, ne našla posao, negdje moraš ideš da spavaš ili da provodiš vrijeme. Tako da prvo bi ti savjetovao da nađeš stan gdje ćeš da boraviš i onda nakon toga moraš da se bacaš na traženje posla intenzivno. Dakle, to su neprekidno slanje CV-a, reference letter, obraćanje svim mogućim ljudima. Danas je prednost isto društvenih mreža što se možeš dosta firmi da se obratiš direktno. Dakle, uđeš na njihovu stranicu, vidiš email, napraviš emailove, kopiraš, znači imaš danas chat GPT, imaš toliko olakšica koje ti pomažu, tako da naredni korak je definitivno traženje posla i u onom momentu već ako nađeš posao moraš da budeš pažljiva šta ti firma ta nudi, koji paket u startu. Da li ti nudi smještaj, da li ti nudi ishranu, da li ti nudi prevoz, te stvari. Dakle, to je nešto što je jako bitno za osobu koja je došla. Opet, naravno, razmišljamo da li imaš neku ušteđevinu sa sobom ili nemaš. Naravno da uvijek bolje imati nešto novca. Ja nisam dobar primjer, znači ja sam došao samo sa jednom jako malom svotom, ali opet, nije to nikakav garant ako imaš novca kod sebe. Znači ovdje se novac jako brzo potroši i ono što moraju ljudi da shvate da je najveći problem u Dubaju sačuvati novac. Dakle, ovdje nije problem da se novac napravi, niti postoji 100 varijanti, postoji 100 načina, ali sačuvati novac u Dubaju je prosto jako teško. I još jedna jako bitna stvar što sam, prije neki dan sam gledao jedan klip gdje je jedan momak koji je lokalac, kada su ga pitali kao koliko minimalno ti novca treba da živiš u Dubaju. On je rekao ne razmišljate o Dubaju kao gradu u kojem treba da minimalizirate svoje troškove, nego razmišljate o Dubaju kao gradu u kojem treba da napravite više. I upravo to je ta utrka konstantno, jer koliko god da praviš novca, uvijek ti podižeš svoj životni standard, uzimaš bolja kola, uzimaš bolji stan, bolju odjeću, živiš malo bolje i na kraju opet ti ne ostane ništa specijalno. Tako da moraš dobro da se organizuješ što se tiče svojih financija i konstantno da razmišljaš kako mogu više. Mislim da je to neki moto sa kojim treba da dođeš ovdje u Dubaji, kako da veće stvari ostvaruješ. Jer ovo nije klasična, da kažem, gastarbajterska država, pod navodnim znacima, i kompletno danas cijela ekonomija, velika inflacija i prosto sav novac koji ti imaš već ušteđen na svom računu iz godine u godinu gubi svoju vrijednost. Tako da moraš da razmišljaš o investicijama. Ali zato nam sad treba neki posebno podcast da pričamo o tome, ali uglavnom prosto ekonomija nije ista i stil života apsolutno ovdje nije isti kao negdje drugo. Kao bilo gdje drugdje. Hajde, volio bi da se zadržimo malo na tom poslovnom planu u Dubaju. Da li misliš da je pametno doći u Dubaj bez posla i onda ovdje krenuti da tražiš? Jako teško pitanje, iskreno. I da i ne. Sa moje lično strane i ovog svega što sam vam ispričao, apsolutno sve je moguće. Dakle, moja cijela životna priča pokazuje to da nasigurno nikad ne možete igrati, jer sigurnost u biti ne postoji, niti postoji idealan moment kada vi dođete ovdje. Jer ukoliko budete čekali idealan moment, nikad nećete doći. Nikad ništa nećete ostvariti u životu. Tako da nekako ja bar najbolje funkcionišem kad je gusto. Kad baš nisu idealni uvjeti, kad nisam baš ni sa ekonomske strane u dobroj situaciji, tad nekako bukvalno uključiti se tvoj neki survival mode i ti onda bukvalno na sve strane pokušavaš da tražiš, da nađeš i tad osoba upravo gradi svoj karakter i sve ostalo. Tako da možeš da dođeš, ali moraš da budeš svjestan da ćeš se naći u jednom problemu. Pogotovo ako nemaš dovoljno novca u tom trenutku kod sebe, prosto vrijeme će da ti odmiče i imaš naravno period od mjesec dana koliko možeš ovdje da budeš. I Dubai ne trpi da budeš spor, da budeš trom. Ovaj grad jako brzo funkcioniše tako da imaš mjesec dana da nađeš posao, ukoliko ne, onda moraš da izađeš iz države. To je još jedna jako bitna stvar. Ukoliko ovdje radite, ukoliko izgubite svoj posao, imate mjesec dana da ili pronađete posao ili da napustite državu. To je jako interesantno zato što bukvalno u Dubaju vi možete da u jednom momentu toliko može da vam udari na ego da vi mislite kao super sam uspješan, zarađujem top, živim perfektan život na društvenim mrežama, sve je to super i u jednom momentu samo izgubiš posao i nađeš se u jednoj jako lošoj situaciji. Dakle, od toga da sam sebi kažeš koji sam car, da bukvalno dođeš u moment da moraš da napustiš tu državu.
Tako da dobro razmislite kad ovdje dolazite kako čuvate svoj posao, kako raspolažete sa svojim financijama i uvijek moj je savjet da napravite jednu određenu zalihu. U svakom momentu može doći do toga. Da možete čisto ako se nađete u toj situaciji da prosto imate, da budete samoodrživi neki par mjeseci dok se sve ne sredi. Tako, i super što si to pomenuo, vrlo je bitno da ljudi čuju da ovdje ukoliko izgubite posao, država je jednostavno odredila taj neki period od mjesec dana gdje jednostavno imate priliku da se snađete. Apsolutno. Međutim, ukoliko se ne snađete, morate da napustite zemlju. Nažalost je tako, ali opet ova država funkcioniše baš kao jedna velika korporacija, jedna velika firma gdje je šejk na vrhu i dakle ovdje ne postoji tih nekih političkih stvari koje postoje širom svijeta i vrlo su pravila jasna i jednostavna i jako prosta. Dakle, tako je, moraš to da prihvatiš. Sad neki ljudi se dobro nose sa tim, neki se ne nose, ali mislim da jedino na taj način i ovakav jedan sistem održiv. Upravo na taj način. Jer sad zamisli da ti otvoriš Dubai kao što se otvara recimo Evropa, Amerika, koliko bi se ovdje ljudi naselilo i šta bi se desilo, desio bi se jedan opšti kolaps i Dubai ne bi uopšte ličio na grad na koji liči. Tako da ja to apsolutno razumijem i nemam ništa protiv te odluke, niti protiv sistema ovdje. Mislim da je onakav kakav treba da bude. Slažem se. A recimo, pomenuo si taj neki Instagram život. Šta misliš da je ono na što ljudi najviše troše novac u početku ovdje? Neka, recimo, najgluplja stvar na koju ljudi potroše najviše novca, bespotrebno. Ljudi ovdje troše na razne gluposti, iskreno. Ali definitivno da je to prije svega mjesta na koja turisti posjećuju. Znači, ako živiš ovdje, ok, ti možeš da odeš da vidiš kako ta mjesta izgledaju, ali ako ti konstantno odlaziš tamo i trošiš veliku svotu novca, a prosto budžet ti to ne dozvoljava, nađeš se prije ili kasnije u problemu. Sad ti kažem, postoji mnogo ljudi koji zarađuju 20.000 dirhama mjesečno i ne mogu da organizuju svoj život, a postoje ljudi koji zarađuju 6-7, koji perfektno organizuju sami sebe. Tako da bespotrebni izlasci, neka firmirana garderoba i tako dalje, te neke stvari jednostavno potrebno je da prođe određeno vrijeme da se ti finansijski ustabiliš, da bi ti mogao već. I ja sam apsolutno podržavam svakoga jer svi mi radimo da nešto imamo na kraju. Mislim da je štednja novca cijeli život samo da štediš, da imaš na računu totalno promašena stvari, da trebamo sebi da priuštimo stvari, trebaš negdje da otputuješ, da priuštiš sebi dobru garderobu, da jedeš kvalitetnu hranu. Ako možeš da priuštiš sebi dobar automobil koji se želi, apsolutno tu nema nikakve greške niti problema, ali prosto da to očekuješ odmah u startu, mislim da možeš da se nađeš u problemu, pogotovo ako uđeš u neke kredite ili sve što banke nude ili tako, to ne bi nikome preporučio. Dakle, ono što ti ne možeš da iskeširaš, bukvalno nemoj to da uzimaš dok ne dođeš u situaciju da to kupiš. To je neko moje mišljenje. Za početak, kasnije, naravno, možeš sve to da priuštiš. Kad smo već kod toga, eto taj početak, da li smatraš da je dobra ideja deliti stan sa nekim u početku i dobar potez, jednostavno dok se ne snađeš? Pa za početak sigurno niko ne očekuje neku bajku, niti nešto sad kao da će imati neku svoju hotelsku sobu sa ovakvim pogledom, dakle moraju da budu dosta realni, ali svaki početak je težak svugdje, apsolutno. Mislim da se život u Dubaju ne razlikuje ništa pretjerano od života bilo kojoj drugoj državi. Da odeš, da započneš život iz početka, moraš da budeš spreman proći taj neki najteži period. I dijeliti stan ovdje je potpuno normalna stvar u početku. Ja sam imao taj slučaj da sam imao svoju kao sobu, svoj prostor samo. To je super, ali toliko ljudi ovdje živi u sharing tom konceptu dijeljenja stanova, više ljudi u jednom stanu. To je sasvim normalna stvar ovdje i ne vjerujem da bi iko kome sad krajnji cilj da nešto ostvari, mislim da je to neka totalno nebitna stvar za početak, da te to može spriječiti u ostvarivanju tvog nekog cilja i zašto si ovdje došao. Mislim da se možeš vrlo lagano tome prilagoditi i kasnije naravno uzmi svoj stan i budi komforan. Naravno. A sad kad smo već kod tog poslovnog odnosa, voljela bih da mi kažeš kako ovdje funkcioniše zdravstveno osiguranje i ko je odgovoran za to? Što se tiče zdravstvenog osiguranja, ja dok sam radio u firmi, u Atlantisu, meni je firma snosila te troškove zdravstvenog osiguranja i u biti to zdravstveno osiguranje vam je vezano za firmu.
u kojoj radite, osim ako vi eventualno niste sponzor vize nekome od članova vaših porodica, tada vi morate da to preuzmete i da platite to osiguranje. Ali bukvalno jednom rečenicom bih rekao ovo vezano za Emirates ID i za zdravstveno osiguranje. Dakle, što bolja firma, što bolji posao, što bolji izvor financija, to ćete imati ovamo sve ostale stvari na jednom boljem nivou. Tako da, apsolutno sve firme su dužne da zdravstveno obezbijede svoje radnike, tako da ljudi ne moraju to da brinu kad dođu, da će imati apsolutno zdravstveno osiguranje od svojih firmi. Da, to je jedna još od povoljnosti koje Dubai nudi kao država. Prepisano je da svaki poslodavac jednostavno mora da obezbedi zdravstveno osiguranje svom radniku, a to je vrlo, vrlo bitno za sve naše ljude. Da li misliš da ljudi preterano strahuju od nekih zakona u Dubaju i šta je ono što definitivno se mora poštovati, a šta je negdje onako preuveličano za naše ljude? Pa o Dubaju vlada mnogo nekih predrasuda koje možete svugdje da pročitate i ljudi imaju ne znam kakvo mišljenje i na dnevnoj bazi dobijam mnogo poruka od ljudi koji me pitaju kako ovdje izgleda život. Oni imaju to ubjeđenje da vi sad konstantno kad hodate da neko iza ugla čeka šta ćete vi pogrešno da uradite, da skoči, da vas uhapsi, da vam uradi ne znam šta. To prosto nije tako. Ljudi, ovdje je jedna totalno opuštena atmosfera i ne smijete da radite stvari po mom ličnom ubjeđenju koje nigdje ne biste trebali da radite, to i ovdje nije dozvoljeno. Dakle, ovdje su ljudska prava na jednom jako velikom nivou. Niko ne smije da vas maltretira niti fizički, niti psihički, na bilo koji način. Čak za WhatsApp poruke uvredljivog sadržaja možete da završite u zatvoru. Kada vozite auto, svoj srednji prst držite dole, dakle nemojte to da radite, možete završiti u zatvoru. Postoji toliko nekih stvari koje su kada gledate iz neke perspektive sasvim normalne. Dakle, zašto bi nekoga napadao fizički pogotovo? Dakle, to je ovdje apsolutno mogu ljudi da zaborave, što je recimo kod nas na Balkanu sasvim normalno. Da se ljudi tuku na ulici svakodnevnica, da vrijeđaju jedni druge, to ovdje ne postoji i jako bitna stvar, kad se dođe ovdje morate malo da porazgovarate sa sobom i eventualno neke loše navike da ih se riješite jer možete biti u problemu sa zakonom, a biti u problemu sa zakonom ovdje je jedna jako loša opcija. Ne preporučujemo definitivno. Reci mi, da li si ti možda nekada imao situaciju da si morao, da kažemo, koriguješ neko svoje balkansko ponašanje kako bi izbjegao probleme? Jako dobro pitanje. To je, znači, na dnevnoj bazi uvijek imaš neku borbu sam sa sobom, jer prosto mi smo odrasli u jednom drugačijem okruženju, ali opet sa druge strane moraš da se kontrolišeš, moraš da kontrolišeš svoj temperament, svoj bijes, nekad te iznervira situacija u saobraćaju, nekad te iznervira kolega na poslu. Prosto to će biti na dnevnoj bazi, ali jako puno moraš da radiš na sebi, na svojoj samokontroli i mislim da strog zakon svagdje daje rezultate, apsolutno. Kad je strog zakon, kada znaš da ćeš za neki mali prijestup da imaš veliku kaznu, ti ćeš toga da se pridržavaš. Zato sve ovdje funkcioniše jako dobro. Zato što ljudi prosto ne žele da dozvole sebi taj luksuz da završi. Bilo bi glupo, iskreno, da završiš u zatvoru tako što si opsovao nekome nešto, iskreno. Tako da taj neki balkanski mentalitet sa te strane treba da ljudi odbace, ali mislim da mi Balkanci imamo jako dobar mindset. Mislim da smo, u jednom od svojih klipova sam to pomenuo, da smo mi odabrani ljudi, u smislu da imamo fizički perfektne predispozicije, to svi koji žive u Dubaju to će to da potvrde. Dakle, imamo dobar izgled, imamo hrabrost, imamo, tako da kažem, sve one dobre osobine koje osoba treba da ima kada krene negdje da nešto ostvari i mislim da su naši ljudi svugdje u svijetu uvijek na vrhu. Harune, koji je najveći mit o Dubaju koji bi odmah srušio? Najveći ubjedljivo mit o Dubaju jeste da ovdje samo žive bogati ljudi i da ovdje se samo živi taj kao luksuzni život i te stvari. Dakle, to uopšte nije istina i ljudi posmatraju Dubaj i kroz Instagram i kroz objave ljudi. Dakle, svi ovdje, naravno, kad otvorite Instagram bilo čiji, sve to super izgleda. Međutim, svakodnevnica ovdje je drugačija. Dakle, ovdje ljudi totalno žive jedan normalan život kao i bilo gdje drugo. Naravno da je prednost Dubaja zato što ti možeš i sa ne tako mnogo novca da obezbijediš sebi neke luksuzne stvari. Dakle, ti možeš danas da odeš na, recimo, jako luksuzno mjesto, tipa restoran, tipa bazen ili tako nešto sa prelijepim pogledom. Možeš
možeš sebi jednostavno da priuštiš te stvari, ali jedna svakodnevnica osobe koja živi u Dubaju je mnogo jednostavnija i mnogo ono što prosto ne možete da vidite na društvenim mrežama. Ja to konstantno na svom Instagram profilu objavljujem da Dubaji nije samo luksuz. Dakle, postoje neke jednostavne stvari u kojima lično ja mnogo više uživam nego recimo da odem negdje na luksuzno mjesto, jer prosto taj luksuz i sve što ovaj grad nudi u jednom momentu počinje da ti stvara neki određeni pritisak i vidiš da u stvari uopšte poenta života nije u tome. Da se ponovo vraćaš na neki uzak krug ljudi sa kojima možeš nešto da podijeliš, da kažeš svoje strahove, da kažeš svoje greške, onako da čisto imaš neke prijatelje oko sebe. Mislim da je to dosta teže steći u Dubaju nego bilo gdje. Jer ovdje su svi ljudi fokusirani na karijeru, na uspjeh, na novac. I ako imaš ovdje nekog dobrog prijatelja, eventualno ako uspiješ da upoznaš momka, djevojku, mislim da si jako dobru stvar uradio. Lepo si to objasnio i to sviđa mi se baš to da gdje god da si trebaš da ostaneš fokusirano na one prave vrednosti koje su bitne u životu. Hajde, voljela bih malo da mi objasniš za koga Dubaj nije i kakav tip ljudi se najteže uklupa ovdje? Pa definitivno da ono što sam već pomenuo da nije za spore ljude. Dakle, ovdje ukoliko ste spori, mislim da ćete imati veliki problem ukoliko niste organizovani, ukoliko niste disciplinovani. Dakle, ako konstantno kasnite, imat ćete svugdje problem, jer ovdje ljudi ne trpe kašnjenje, apsolutno. Tako da morate da budete disciplinovani, organizovani i morate da imate neke, po mom mišljenju, zdrave životne navike da biste uopšte opstali ovdje, jer prosto jako veliki broj sati danas provodite na poslu i morate prosto da se oporavite za naredni dan, a ukoliko izaberete tu opciju da nakon posla idete da izlazite, da ostajete do kasno ili do rano, eventualno ujutro, što neki ljudi rade, i mislim da nakon nekog perioda će definitivno da vam se odrazi na zdravlje. Tako da bi savjetovao ljude da naprave jedan dobar plan svakog dana i da ulažu u svoje zdravlje nego da provode tamo na neka mjesta na koja, mislim, naravno mogu ponekad da odu, ali ako vam to postane svakodnevnica, mislim da je to jako, jako loše. Harune, pomenuo si neke prednosti balkanskog mentaliteta, a šta misliš u Dubaju? Te je to ono nešto gdje mi Balkanci sami sebi bukvalno najviše podmećemo nogu, da kažemo tako? Mislim da je problem i u Dubaju i općenito bilo gdje nas Balkanaca, zato što od malena imamo kompleks niže vrijednosti u odnosu na druge. I svi drugi stranci koji nam dođu, mi bukvalno prostiremo pred njima crveni tepih, mislimo kako su oni odabrani, zato što smo od malena naučeni da je uvijek nešto strano bolje. I nismo okrenuti našim ljudima, jednostavno ne razumijem recimo ljude koji kažu ja sam se preselio u Dubaji i čujem negdje svoj jezik, a ja kao bježim od tih ljudi. Kako je to moguće? Kako je moguće da prosto ne osjećaš pripadnost i jezičku? Kako meni može neko, ne znam, iz Pakistana, navešću primjer, da bude bliži od osobe koja je iz Srbije, iz Hrvatske? Evo recimo uzet ćemo da iste religije kao ja iz Pakistana, kako može ta osoba ima totalno drugi mentalitet, totalno druge poglede na život, a ovaj moj komšija iz Srbije, Bosne ima apsolutno iste poglede na život kao i ja, imao isto slično djetinjstvo, sve apsolutno isto, tako da jako je bitno da jačamo svoje odnose i mi mislim da jako dobro funkcionišemo svugdje vani, ali upravo je problem kad se vratimo tamo na Balkan, tamo smo svi podijeljeni, tamo svi se punimo tim nekim negativnim stvarima, ali jako mi je drago što, evo, ovaj podcast je veliki pokazatelj toga da naši ljudi radi ovdje neke jako dobre stvari, radimo na promociji naših država, naših vrijednosti, tako da sigurno mi smo, ako ovako nastavimo, jer primijetim da je trend postao masovno dolaska ljudi ovdje, sve veći i veći. Iskreno, hodao sam na Kite Beach neki dan, pa mislim da sam svako 5 minuta čuo naš jezik i baš mi je ono drago, baš se lijepo osjećam. I ne mogu da vjerujem kako neko sa našeg govornog područja može da nešto kaže, da mu kao smeta kad ode negdje, da vidi naše ljude. Ja uživam da čujem naš jezik, da upoznam naše ljude i to mi je uvijek drago. Harune, za sam kraj, za nekoga ko sad gleda ovu epizodu kod kuće i ima samo jednu stvar da zapamti o životu u Dubaju, šta bi to bilo? Prije svega bi samo rekao jednu stvar, a to je da moraju da vjeruju u sebe, pod broj 1. Druga stvar,
gledajući ovaj podcast, mislim da će moći da čuju moju priču i mislim da će svako moći da kaže, pa ako je ovaj momak mogao ovo da uradi sve, zašto ja to ne bi mogao da uradim? Jer ja se sjećam da sam ja upravo bio taj unazad par godina, ja sam tražio na internetu neki podcast nekoga ko je ovdje u Dubaju, da vidim čisto kako život ovdje funkcioniše ili bilo šta. I mislim da ljudi iz ovog podcasta će moći neke informacije za sebe da izvuku i prosto da se motivišu, da se pokrenu, jer ne postoji ništa što nije moguće, apsolutno. Znači to kad shvatimo, sigurno da možemo se naći i u Dubaju. Opet kažem, nije možda za sve ljude Dubaji kao Dubaji, možda se neko bolje osjeća negdje drugo. Apsolutno svi imamo lične afinitete. Ali ako generalno gledam, mislim da je zaista privilegija živjeti ovdje. U ovakvom sistemu, u ovakvom uređenju, u ovakvoj bezbjednosti, to nigdje apsolutno na svijetu trenutno ne postoji. Dakle, pričam sa ljudima iz svih dijelova svijeta, konstantno sam u kontaktu i apsolutno svi žele da dođu ovdje kada vide kako se ovdje stvari rade, kako je bezbjedno, kakav je servis i općenito kvaliteta života, mislim da je Dubai broj 1. Tako da moja topla preporuka, kako god ne zna šta da radi, ne zna gdje da ide, moj savjet, uzmite vremena, napravite taj CV, aplicirajte i dođite da se uvjerite, jer definitivno ovo je mjesto za poželjeti. Harune, hvala ti na iskrenosti i na otvorenosti i što si podelio i lepe i one manje lepe strane života u Dubaju. Mislim da je to ono nešto što ljudima najviše znači kada pokažemo realnu sliku bez filtera. Apsolutno. Dušice, hvala tebi što si me pozvala. Velika mi je bila čast i zadovoljstvo biti u ovako prelijepom studiju. I samo dok smo radili ovaj intervju, onako neke slike od prijašnjeg života su mi prolazile kroz glavu i da mi je neko rekao prije par godina da ću ja sjediti u ovom studiju, da će za mene biti Dubai, da ću ja objašnjavati ljudima kako da dođu ovdje, da im dajem neke smjernice, mislim ne da ne bi vjerovao, nego bi bilo apsolutno nemoguće. Tako da poruka ljudima, vjerujte, jer zaista sve apsolutno može da se dogodi. Divno rečeno i evo za sam kraj ove epizode mislim da je poruka negde jasna, a to je da Dubai nije obećana zemlja, ali isto tako i nije bauk. A to je jednostavno sistem koji nagrađuje rad, disciplinu i strpljenje, ali isto tako vrlo brzo ruši iluzije i pogrešna očekivanja. Ako ste iz ove epizode izvukli jednu korisnu informaciju, jednu novu perspektivu ili možda samo shvatili da niste jedini koji prolaze kroz faze sumnje, preispitivanja i rasta, onda smo radili pravu stvar. Za još zanimljivih priča o Dubaju zapratite Instagram profil Balkanac u Dubaju. A ukoliko vam se ova epizoda dopala, zapratite i naš kanal, podelite sa nekim kome bi bila korisna i obavezno mi pišite u komentarima koje teme biste voljeli da obrađujemo ove sezone. Vidimo se!